Pada 4 Ogos 2020, ketika rakyat Lubnan dan dunia bergelut dengan konflik dan pandemik, negara itu dikejutkan pula dengan letupan pelabuhan bertempat di ibu negaranya, Beirut. Dianggarkan lebih 200,000 penduduk kehilangan tempat tinggal akibat letupan itu. Letupan ini berpunca dari hampir 3,000 tan metrik amonium nitrat yang dirampas oleh pihak berkuasa Lubnan dari sebuah kapal terbiar dan disimpan di pelabuhan, dipercayai tanpa langkah keselamatan sewajarnya. Banyak nyawa yang terkorban, termasuk anggota penyelamat dari Bangkit Bhg, iaitu antara yang paling awal tiba di tempat kejadian. 10 anggota bomba kehilangan nyawa dalam operasi menyelamat orang awam dan memadam kebakaran. Kesannya masih dirasai sehingga hari ini dan dilihat sendiri kru Majalah 3 apabila diberi peluang berkunjung ke sini. Ini antara sisa-sisa jentera dan juga helmet mangsa bomba yang terkorban dekat Beirut Port yang masih disimpan di sini. Ia bukan saja mimpi ngeri buat mangsa dan anggota penyelamat, malah kepada Gubernur Beirut, Marwan Abud, yang baru saja dilantik pada ketika itu. Lebih menyedihkan, beliau baru saja berjumpa dengan 10 anggota bomba yang terkorban itu dan wajah setiap seorang daripada mereka masih jelas baginya. بعدين بسمع مثل زلزال أو انفجار كبير. تلقى اتصال إنه كان في حريق بالبور تبع بيروت. بس نزلت لتحت عرفت رأسا بسبب حجم الانفجار والدمار أنه كانوا ميتين. رجعت تفاجأت أنه نص بيروت مدمر. ساعتها نزلت دمعتي بسبب انهيار العملة الوطنية. ده اللي أدى أنه البنك الدولي وصفها بأن أخطر أزمة بتاريخ العالم. يعني كانت الناس مع أموال بالمصارف. المصارف أخذت الأموال وامتنعت عن إعادتها للناس. الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي ضربت البلد والبعدها عم تضربه، وإن شاء الله شوي شوي بيرجع بيقلع لبنان. Krisis kewangan yang serius ini dianggap antara yang paling buruk dalam sejarah dunia oleh Bank Dunia. Ia memberi impak yang dahsyat kepada mata wang Lubnan dan menjejaskan banyak operasi pelbagai agensi, contohnya Hospital Universiti Rafiq Hariri ini. Due to financial crisis and currency download, we are facing, first of all, that many doctors are leaving the country, especially so the experienced and the high-quality doctors. The high-quality nurses, the best nurses, also left the country. Our income is only in Lebanese pounds, whereas all what we spend is in fresh US dollars. We buy everything in US dollars and in cash. Hospital Rafiq Hariri adalah hospital awam terbesar di Beirut yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kesihatan. Also, financial crisis in the country, which reflected on the electricity, made us pay approximately half of our spending for diesel for generators. We are spending now about 30,000 US dollars per month for diesel. Meski berdepan krisis kewangan yang menyebabkan kadar kemiskinan rakyat meningkat dan lebih ramai penduduk mendapatkan perkhidmatan kesihatan dari hospital kerajaan,
ia tidak menjejaskan komitmen kaki tangan perubatan. In the past, we used to serve the low socio-economic class, but now even the mid socio-economic class are coming to us. So we are overwhelmed with patients, but we always try to help them. Maybe we bring some aids from the ministry, from ICRC, Red Cross, anywhere. But to leave the patient in the ER, it never happened. Kami sempat mendekati seorang pesakit kanser di hospital ini bagi mendengar luahannya. Dia sebelum ini mendapatkan rawatan di hospital lain, kemudian dirujuk ke sini. ما خلوا صور سكانر، ما خلوا نواظير. تبين عندي بقلب القفص الصدري من جوا في درن. بلا بس هلا طلبنا ما في ادويه عنا بلبنان. ناطرين ليبعثوا لنا الدواء اللي اسبوع اكثر من اسبوع طالبوا من تركيا ليبعثوا، عم بيوعدونا انه للسبت ليوصل، وهني عم بيهددوني بالمستشفى هون انه انا طولت لازم اطلع بقى. عرفتي كيف؟ انه حرام بلدنا لازم يكون الدواء موجود. ما عديت مستشفى تقريبا اكبر مستشفى بلبنان كلها، لازم تكون احلى من هيك واحسن من هيك. Di Saida, kami turut mengunjungi organisasi kebajikan anak yatim yang ditubuhkan pada tahun 1952. Ia menyediakan tempat berlindung serta kemudahan kepada anak yatim dan anak-anak yang terkesan dalam Perang Dunia Kedua. During this crisis, the Ministry of Social Affairs, they have no money to support. Our local donors, they are suffering from their financial crisis, and the international NGOs, they are concentrating their funds on the Syrian refugees, despite the fact that we have a Lebanese community living around and they are suffering. So we are in need for help. We are in need for help from our friends, and we are trying as much as we can to maintain the operation. Institusi bukan kerajaan ini juga membantu ribuan anak-anak Saida yang hidup di bawah paras kemiskinan dan berkeperluan khas dengan menyediakan khidmat rehabilitasi dan pendidikan secara percuma. If you want to provide good education, you need money. And I think that good education should not be a privilege for the ones who can. It should be a privilege for every children, especially these children they are needy children, poor children, and children with special needs. And we can do a change. And we notice that we are doing a change in our community, but because of crisis, we start as much as we can to shortcut our operation that we can survive. Konflik berpanjangan dan peperangan dengan Israel membebankan ekonomi serta rakyat Lubnan. Sejak dilanda krisis ekonomi, pelarian terpaksa bergantung sepenuhnya kepada badan bukan kerajaan seperti United Nations Relief and Works Agency untuk Palestin, UNRWA. The Palestinian refugees in Lebanon, they were already struggling a lot because in this country they have very limited rights. And there are restrictions on the right to work, on the right to own property. Now, after the crisis that started in 2019, things started to become very, very difficult for the Palestinian refugees because they were losing even the very little jobs that they had. They were losing them. Poverty started to increase very rapidly, and they became almost entirely reliant on UNRWA to survive. Permasalahan bekalan elektrik dan air bersih semakin meruncing selepas letupan pelabuhan Beirut. Di kamp pelarian Palestin, Burj El Barajneh, Beirut, situasinya lebih merisaukan sehingga kerap berlaku kes kematian akibat rencatan elektrik. Now, in some camps as well, there is a direct problem of electricity like Burj Barajneh, where the wires of electricity are low-hanging, and they are
completely intermingled with the water pipes and with the telephone lines and with the internet lines, and it's a big risk. There's a lot of pressure on infrastructure, on sewage system, on rainwater drainage system, and we have been doing several projects to improve the infrastructure. It has improved, but it's still not ideal. And in order to respond to the risk of cholera, we are having to address a lot of infrastructure and water and sanitation needs. Generasi muda di kamp pelarian ini tidak melihat masa depan yang cerah untuk mereka sekiranya terus berada dalam kehidupan yang sukar di sini. Many of the youth, they don't see any future in this country. They say we don't want to get married, we don't want to build a family. If we get married and have children, maybe we cannot provide for the family. But our only hope is to leave this country and to emigrate. And this is why we are seeing more and more people losing their lives in the sea. Tahir Ali Al-Mutasim, generasi ketiga pelarian Palestin yang menghuni di sini. Bersama isterinya Mariam Bhg, seorang warga negara Malaysia, serta anak lelaki mereka, Jihad Tahir Al-Mutasim. My father was 14 years old, my mother was 12 years old. They came to the South Lebanon, the place called Ramesh. Ramesh is a Christian village, but in fact they received them nicely, treat them very well. You see, till now they talk about those people. So after that they decided to leave South Lebanon because they heard the United Nations, they opened a camp in Beirut. So all my grandfather, village people, relatives, they decided to come to Beirut and they choose this area, Bhg. Tahir yang pernah terlibat sebagai pejuang pembebasan Palestin buat sementara, dan Mariam yang pernah berkhidmat sebagai sukarelawan perubatan, di mana pada ketika itu mereka telah bertemu dan berkahwin. Banyak liku-liku kehidupan yang dilalui mereka di kamp ini terkini dengan permasalahan bekalan elektrik dan air yang teruk. I have not lived in the country which has 24/7 for more than 2 weeks electricity. Never. Many things we cannot boil water. See, even my rice cooker is packed in. We don't even cook rice anymore. This is the real situation for electricity. Water-wise, we don't have the fresh water like we do at home, sort of. We have salty water. Actually, it's as salty as seawater. Meskipun begitu, bagi pelarian, berada di kamp pelarian di Lubnan adalah lebih aman dan selamat berbanding di negara sendiri, Palestin, yang terus dikuasai rejim Yahudi. Dengan dana yang terhad, UNRWA tetap menyediakan perkhidmatan perubatan yang meliputi pelbagai aspek. Wanita dan anaknya ini antara pengunjung di pusat ini. عايدة من الأول. أنا معي ابني هون بلبنان، بس دائما أنا بتردد على الأونروا، يعني أنا حبلت 9 شهور، كل شهر كان عندي موعد، وبعد ما خلفت كمان ابني أخذ من هون الطعومة، ودائما في له موعد هون، حتى أنا كمان، وبس يكون بدي شيء حكيم أو بدي أعمل أي فحوصات بتردد على الأونروا، ودائما الأونروا يعني بالخدمة. وبالنسبة لأنه بلبنان عندي تأمين صحي في حال بدي عملية أو بدي دكتور أو يعني عندي الأونروا وعندي التأمين أساعد لبنان. Ibu dan anak ini agak bernasib baik kerana suaminya mempunyai pekerjaan
dan mampu memiliki insurans perubatan untuk keluarganya. صراحة لو في تحويلات مبلا على الصعيد الوضع الفلسطيني بلبنان كل شيء علينا صعب. يعني بدك يكون معك تأمين شيء بسيط تخدمك الأونروا، بس شيء كبير شيء عظيم مثلا أنت بتمرضي لا سمح الله إذا بصير مثلا نقول كانسر شيء كبير، أنت هون بتتبهدلي بتمرضي بتموتي. يعني بده يكون معك تأمين أو شيء بسيط يكون إيش بك شيلت حتى تفوتي على الأونروا، غير هيك نحن هون ما بنعيش، ما بتزبط معنا، ما عايشين. Manakala di kem Tyre yang ditubuhkan pada 2012 untuk pelarian Syria, suasananya lebih menyedihkan. Berumahkan kemah serba kekurangan, namun penghuninya masih mampu mengukir sekuntum senyuman buat kami. Embassy has had this program to bring the media to Lebanon to see the situation in Lebanon. So for me, for the embassy, we want to find how is the best to help Lebanon, because we want to focus, for example, for the Malaysian to contribute in terms of medicine, in terms of solar panel and generator, and also food. Kehidupan mereka di sini dibantu oleh United Nations High Commissions for Refugees (UNHCR). If many refugees can return home, they would have returned home. They would not be staying in a situation like as you see here, with minimal infrastructure, no electricity, water is a problem, food is a problem, and then protection is an issue. But because of the situation in Syria at the moment, it's not conducive, or Iraq or other countries, it's not conducive for them to return just yet. So this is where it's very difficult, I think, to understand. And for me as a Malaysian, we are from a country where we have almost everything and we take a lot of things for granted. Rakaman yang memaparkan kedaifan kemah pelarian yang turut menempatkan ramai kanak-kanak ini adalah untuk membuka mata dunia agar melakukan sesuatu untuk mereka. The government electricity is out. وكاشتراك يعني فينك تقولي يعني عم بيدفعوا تتمنى العودة اليوم قبل بكرة. Today before tomorrow. عرفتي مين تسألي؟ بنشتغل وبناخذ، يعني ما في اسكالوب وكريسبي والقصص هاي مجدرة برغة لا بنشتريها مشترى المي. مية الشرب مشترى.